One TV Patrol. Konseho mohimo og committee hearing alang sa duha ka proposed ordinance. Koreksyonan gamay sa konseho ang gamayng bahin sa revised revenue code sa dakbayan sa Usamis. Usa kini sa katuyuan sa higayon nga joint committee hearing sa konseho niining higayon na alang sa dimog ng proposed ordinance. Sa gidusong resolusyon ni Economic Enterprise Committee Vice Chair Konsehal Katlin nga tipik og gabahin sa kausaban mao ang pag-usa sa mga bayronon sa City Hall labi na sa mga clearances nga dili na moagi sa barangay. Laing pabor usab nga ihatag sa City Hall kon kini mamahimong balaod mao ang paghatag og grace period alang niadtong kwalipikadong aplikante og ang final extension alang sa business permit renewal. I would like to pass these ordinances on joint motion, an ordinance integrating the payment of barangay clearance fees into unified permitting process on the city level along with other city fees, and an ordinance amending section 4A 06 of ordinance number 1059-13, otherwise known as the revised revenue code of Usamis, for the purpose of establishing guidelines in the grant of the qualified grace period and final extension for business permit renewal application. Since this made a thorough discussion, I would like to pass this for first reading only, Madam Chair. These two proposed ordinances. One TV Patrol.